अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपके घर में लाइट चली जाती है या अंधेरा हो जाता है, तो उसको घर को दोबारा रोशन करने के लिए आप मोबाइल की लाइट ऑन करते हैं या कैंडल ऑन करते हैं या किसी भी तरह से रोशनी करने की कोशिश करते हैं। कोई भी दूसरा दूसरी तरफ से आके, बाहर से आके, अपने-अपने घरों से आके आपके घरों को रोशन नहीं करता, बल्कि उसको रोशन आप खुद करते हैं। बस हमारी ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह से है। ज़िंदगी ही की हकीकत भी कुछ इसी तरह से है। हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है, दुःख आता है, दर्द आता है, तकलीफ़ आती है, वो किसी भी वजह से आए, किसी की भी वजह से आए, लेकिन उसको दुःख, दर्द, तकलीफ़ को ख़त्म हमने खुद ही करना है, या फिर अल्लाह ताला से दुआएँ करके, या फिर अपनी ज़िंदगी में खुद से पॉज़िटिविटी लाकर। बस ये रूटीन है मेरी संडे की, और इसी रूटीन के साथ-साथ आज मैं डिस्कस करूँगी आज का आपके साथ मैसेज, आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर। आज की वीडियो मेरी उन सब बहनों के लिए है, उन मैरिड सिस्टर्स के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, और वो सोचती हैं कि ये परेशानियाँ शायद उन्हीं की ज़िंदगी में हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ अपनी एक सब्सक्राइबर की स्टोरी, जो उन्होंने मुझसे शेयर की, और उन्होंने मुझे कहा कि ये आप सबके साथ शेयर करें, ताकि जो प्रॉब्लम उनके साथ हुई, जो टेंशन्स उनके साथ हुई, वो प्रॉब्लम्स, वो परेशानियाँ कभी किसी दूसरे इंसान के साथ पेश ना आएँ। तो क्या था कि उन वो बताती हैं कि उनकी खाला की खाला थी, और उनकी शादी हुई हुई थी। उनके हस्बैंड बहुत अच्छे थे, बहुत लविंग थे, बहुत केयरिंग थे, उनसे बहुत प्यार करते थे, और वो भी अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और उसके अलावा क्या होता था कि लेकिन हस्बैंड ने के डिफरेंट फ्रेंड्स थे, सोशल लाइफ़ थी जिसमें उनकी एक फ्रेंड बनी हुई थी, जो कि आप खुद समझ सकते हैं कि हाँ, औरत कभी मर्द की दोस्त नहीं हो सकती। औरत और मर्द का जो ताल्लुक़ है वो या तो बीवी का होगा, या बेटी का होगा, या बहन का होगा मर्द के साथ। उसके अलावा औरत के साथ आपका कोई भी रिश्ता नहीं है, ठीक है? तो उस ऐसा कोई रिश्ता होगा तो उसके दरमियान शैतान ही होगा और कोई नहीं होगा। तो क्या होता है कि वो बताती हैं कि उनकी खाला उनसे, अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उनके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा ख़्याल करते थे, हर तरह से उनकी केयर करते थे, हर नीड पूरी करते थे उनकी बच्चों की। लेकिन उनकी एक ऑफ़िस में ही फ्रेंड बन गई थी, और वो फ्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा फ्री होती थी उनके साथ, और उनके हस्बैंड जो है वो फ़ील नहीं करते थे इस चीज़ को। वो कोई आम सी चीज़ समझते थे। उन्हें लगता था कि ये मेरी एक फ्रेंडशिप है इस इंसान के साथ, इस लड़की के साथ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन उनकी जो वाइफ़ थी वो बहुत ज़्यादा फ़ील करती थी इस चीज़ को, और क्या हुआ, आहिस्ता-आहिस्ता वो जो लेडी हैं उनके घर भी आना शुरू हो गईं। और वो अक्सर जब आपस में बैठा करते थे, तो वो जब बैठा करती थी पास उनके उसके हस्बैंड के, तो वो कभी उसके साइड पे कंधे पे हाथ रख लिया करती थी, या हाथ पकड़ लिया करती थी, जिसकी वजह से उनकी वाइफ़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती थीं। और वो अपने हस्बैंड से अक्सर ये बात कहती थी कि मुझे इनकी ये नेचर अच्छी नहीं लगती। तो इसी तरह से वो उनके हस्बैंड उनसे कहते थे कि तुम बहुत ज़्यादा जो है वो कंजस्टेड माइंड की हो, ये मेरी फ्रेंड है, इसके साथ मेरा रिलेशन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जस्ट फ्रेंड्स हैं, अगर वो कुछ ऐसा होता तो मैं इसको घर ही क्यों लेकर आता। तो इस तरह से अक्सर वो आती थी घर में, और बच्चों के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके आ जाया करती थी। और वो जो सब्सक्राइबर हैं वो बताती हैं कि उनकी खाला की एक बेटी थी, और वो अगेन प्रेग्नेंट भी थी, बट वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। और क्या होता था कि वो जो लड़की उनके हस्बैंड की फ्रेंड थी, वो जानबूझ के उसको टीज़ किया करती थी अंदर ही अंदर, क्योंकि उसे पता था कि उसकी इन चीज़ों से, इन हरकतों से वो परेशान होती हैं, वो टेंशन में आ जाती हैं। तो वो क्या करती थी, वो जानबूझ के इस किस्म की हरकत करती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि एक औरत का माइंड बहुत जल्दी पढ़ लेती है, एक औरत को बहुत जल्दी समझ लेती है। तो वो उसकी जो अदाएँ थी, जो बातें थी, वो उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, और वो अक्सर अपने हस्बैंड से बात कह के बहुत कहती रहती थी, लेकिन उसके हस्बैंड इसकी बातों को नहीं मानते थे। तो इसी तरह से क्या हुआ कि एक दिन और वो इस कदर अटैच हो गई थी उसके हस्बैंड के साथ कि उसे मैसेजेस भी उसने बहुत ज़्यादा करने, और उसके साथ बातचीत करनी। तो क्या हुआ कि उसने मैं आप सबको परेशान करने के लिए स्टोरी नहीं सुना रही, मैं आप सबको मोटिवेशन देने के लिए, आप सबको जो है वो होप
दिलाने के लिए अपनी ज़िंदगी में अपने फ़ैसलों को खुद ही लेना और अपनी ज़िंदगी को खुद ही सेट करना, ये मकसद है मेरा आपसे ये स्टोरी शेयर करने का। तो क्या होता है कि एक दिन वो अपने हस्बैंड से कहती है कि अब नेक्स्ट टाइम ये हमारे घर नहीं आएगी और आप इसके साथ अब कोई भी राब्ता नहीं रखेंगे और आप इसको जो है वो इससे बात नहीं करेंगे। लेकिन हस्बैंड हर बार ये कह के बात टाल दिया करते थे कि ये मेरे प्रोफ़ेशन है, मेरे प्रोफ़ेशन में मेरे डिफरेंट फ्रेंड्स हैं जिसमें फ़ीमेल्स के साथ भी मुझे फ्रेंडशिप करनी पड़ती है। और अगर तुम्हें इतनी ही ज़्यादा टेंशन है तो अपने घर चले जाओ। तो वो अक्सर उसको इस टाइप की धमकी दे दिया करते थे जिससे वो बहुत ज़्यादा डर के खामोश हो जाया करती थी, क्योंकि उसकी बेटी भी थी और फिर वो सोचती थी कि मैं क्या करूँगी? लेकिन इसी तरह से प्रॉब्लम एक दिन इस हद तक बढ़ गई कि उसको हस्बैंड ने लड़ाई में फिर दोबारा ये कह दिया कि अगर तुम्हें इतनी ही टेंशन है तो तुम मुझे छोड़ दो, तुम चली जाओ, तुम्हें तुम्हारे माँ-बाप के घर भेज दूँगा। और क्या होता है कि वो गुस्से में आकर वहाँ से दूर चली जाती है एक दिन, क्योंकि हस्बैंड को पता होता है कि मुझसे इतना प्यार करती है, मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी, और हस्बैंड भी अपनी वाइफ़ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम उस एक लड़की में थी, उस एक औरत में थी जो उन दोनों के दरमियान जो है वो लड़ाई की वजह बनी हुई थी। उनके इतने प्यारे रिलेशन के दरमियान फूट डलवा रही थी। तो क्या होता है कि वो एक दिन इसी तरह से फ़ैसला लेती है और वहाँ से निकल जाती है बिल्कुल ख़ामोशी के साथ। और उसकी बच्ची भी जो है वो वहीं पे होती है, और उसके बाद वो बता रही रहती हैं कि भी वो उस बच्ची को हमने पाला, इस कदर मेंटली टॉर्चर हुई इन चीज़ों से कि वो पता नहीं कहाँ चली गई और वो हमें दोबारा नहीं मिली। और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत अरसा गुज़र गया, और जो अंकल थे, जो हमारे खालू थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि मैं तो मज़ाक में करता था, या मैं तो वैसे ही कह देता था कि तुम ऐसे कर लो, वैसे कर लो। लेकिन वो तो सच में ही मुझे छोड़कर चली गई, और जब वो छोड़कर गई तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि मेरी बीवी कितनी अच्छी थी, मेरी बीवी मेरे साथ कितना अच्छे से रहती थी, मेरा कितना ख़्याल रखती थी। वो पता नहीं कहाँ चली गई है, किस हाल में है। तो वो उसको ढूँढने लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी वो उसको ना ढूँढ पाए। और वो लड़की जो उसको तंग किया करती थी, परेशान किया करती थी अपनी इस हरकतों से, उसके हस्बैंड के साथ इस कदर अटैच थी, उसने क्या किया कि कुछ अरसे तक उसने भी शादी कर ली। क्योंकि उसका बेसिक मकसद उसकी वाइफ़ को ही परेशान करना था, उसको टॉर्चर करना था, मेंटली टॉर्चर करना था। तो कभी-कभी किसी किसी के साथ कोई भी हमारा झगड़ा नहीं होता, लड़ाई नहीं होती। एक औरत ही है जो औरत की ज़िंदगी को ख़राब करती है, जो एक औरत ही है जो एक औरत की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देती है। और फिर हम कहते हैं कि हमें हकूक़ नहीं मिलते। जब हम औरतें ही एक-दूसरे के हकूक़ पर डाका डालेंगी, तो हमें कौन हकूक़ देगा? क्या मर्दों से हमें हकूक़ नहीं मिलते? नहीं, ये औरतें ही हैं जो औरतों की ज़िंदगी को बहुत बड़ा जो है वो अज़ाब बना देती हैं। बस इसी तरह से वो बताती हैं कि उनकी बेटी को हमने पाला, और उसकी उनकी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि उनकी मम्मा कहाँ चली गई हैं, और हस्बैंड भी परेशान रहते थे। हस्बैंड ने दूसरी शादी नहीं की, अपनी बेटी को पाला, उसका ख़्याल रखा, और वो अपनी उस गलती पर बहुत ज़्यादा उन्हें नदामत हुई कि काश वो ऐसा अपनी वाइफ़ के साथ ना करते। और फिर क्या होता है कि जी के एक दिन इतने अरसे के बाद वो बताती हैं कि अब ऐसा टाइम है, मेरे खालू की बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, और मेरी खाला अब बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुकी हैं, और वो हमें कहाँ से मिली हैं? वो हमें ओल्ड एज होम से मिली हैं। एक ओल्ड एज होम जो औरतों के लिए बने हुए होते हैं। तो वो हमें वहाँ से मिली हैं, और हम उनको लेकर आए हैं, और किस तरह से लेके आए हैं कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। वो हमसे ठीक तरह से बात नहीं करती, खामोश रहती हैं। और खालू जब उनसे मिले, तो खालू मिलके बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा टेंशन उन्हें हुई कि मैंने क्या कर दिया? अपनी ज़िंदगी का इतना अच्छा वक़्त अपनी एक छोटी-सी गलती की वजह से गँवा दिया। और खाला ने क्या किया, खाला ने अपनी इस इमोशंस को कंट्रोल ना करते हुए, अपनी ज़िंदगी की इन प्रॉब्लम्स से मुकाबला ना करते हुए, उन परेशानियों से, उन टेंशन से भाग गईं, और भाग के कितनी मुश्किल लाइफ़ गुज़ारी उन्होंने भी, पता नहीं किस तरह से लाइफ़ गुज़ारी होगी, और किस किस्म के हालात से वो गुज़री होंगी। और आज जब वो उनको मिली हैं, तो वो इस हालत में हैं कि वो बिल्कुल ख़ामोश रहती हैं।
وہ کسی بھی قسم کی ٹینشن انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کیا بول رہا ہے، کون کیا نہیں بول رہا۔ تو ابھی تک وہ اپنے اس ٹراما سے باہر نہیں نکلیں، اور آج اتنے سالوں بعد جب اتنا عرصہ گزر گیا تو خالو کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی وائف کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی، نہ صرف اپنی وائف کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ اور اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی۔ زندگی کا بہت اچھا حصہ، بہت بڑا حصہ جو وہ اچھے طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکتے تھے، اس کو انہوں نے جو ہے وہ گوا دیا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کا بلیم اپنی عورتوں کو دے دیتے ہیں، اور پھر جب وہ کوئی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہی خراب تھی، وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اور میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ لیڈیز کے لیے اسپیشلی کہنا چاہوں گی، اپنی زندگی میں مشکل حالات میں رہتے ہوئے ان کا مقابلہ کرنا سیکھیں۔ کسی کو اتنی امپورٹنس نہ دیں، کسی کو اتنا زیادہ فیل نہ کروائیں کہ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کسی بھی چیز سے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا نہیں کر رہا۔ اپنا بیسٹ دیں، اپنے رشتوں میں سنسیئر رہیں، اور اس ٹائم میں اس جگہ پر رہتے ہوئے اپنی جگہ کو کبھی نہ چھوڑیں جو آپ کی جگہ ہے آپ کے ہسبینڈ کی زندگی میں۔ اور یہ جو لڑکی کی میں نے سٹوری سنائی نا، جو اس کی خالہ کی سٹوری سنائی، وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی غیر لڑکی ہی آگے آپ کی زندگی کو خراب کرتی ہے، آپ کے ہسبینڈ وائف کی لائف کو۔ وہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور، ایسے لوگ کسی نہ کسی صورت میں ضرور موجود ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد، جو کوشش کرتے ہیں ہمیں ہر طرح سے توڑنے کی، ہمیں برباد کرنے کی، ہمیں پریشان کرنے کی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ان لوگوں کی ان کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ ہم نے اپنی زندگی کے ان حالات سے مقابلہ کرنا ہے، ان سے لڑنا ہے، اور ہم نے گیو اپ نہیں کرنا۔ ہم نے اپنے رشتے کو نہیں چھوڑنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہم ہی فساد کی جڑ ہیں، ہم ہی پرابلم ہے، ہم سائڈ پہ ہو جائیں گے، ہم نکل جائیں گے تو شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہمارے بچے بھی ہیں تو وہ کس قدر سفر کرتے ہیں ہمارے ان ڈیسیجنز کی وجہ سے، وہ کس حد تک مینٹلی ٹراما سے، اور وہ کس قدر پرابلم سے گزرتے ہیں ہمارے ان رونگ ڈیسیجنز کی وجہ سے۔ تو بس مردوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی شادی شدہ زندگی کو کسی بھی غیر انسان کی وجہ سے یا کسی بھی تھرڈ پرسن کی وجہ سے خراب نہ کریں، اور اسی طرح سے عورتوں کو بھی چاہیے کہ ان کی زندگی میں اگر اس قسم کی پریشانیاں ہیں، کوئی ان کی زندگی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ ان کا مقابلہ کریں، ٹھیک ہے؟ ہمیں بہت ٹائم لگتا ہے، اپنے رشتوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اور پھر کہیں جا کے رشتے ہمارے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا ٹائم، کتنا بڑا حصہ اس نے اپنی بیٹی کے بغیر، اپنے ہسبینڈ کے بغیر گزار دیا۔ پتہ نہیں کس طرح سے لائف گزری ہوگی۔ اتنا برا معاشرہ ہے، اتنا رونگ معاشرہ ہے، عزتیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں اپنی بہن بیٹیوں کی۔ تو بس کوشش کریں اپنے آپ کو ہر قسم کے حالات میں ہوپ فل رکھیں، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات ہمارے مائنڈ میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ایسی آ رہی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کی بہت سی جو ہے ہیپننگس کا حصہ نہیں ہوتی۔ ہم کچھ رونگ سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں اس کے ہسبینڈ ویسے اچھے تھے، بہت اچھے تھے، لیکن ان کا مائنڈ اپنی وائف کے مائنڈ سے تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا۔ لیکن وہ جو بیچ میں لڑکی آئی ہوئی تھی، وہ لڑکی اس کا پورا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ تو آپ لوگوں کو فائدہ اٹھانے نہ دیں، ٹھیک ہے؟ اپنے رشتوں کو، اپنے ریلیشنز کو اتنا اچھا رکھیں، اپنی طرف سے خالص رہیں، اپنی طرف سے مخلص رہیں، اور بس اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے گھر کا خیال رکھیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور کوشش کریں کہ اس قسم کے رونگ سٹیپس اٹھا کے، گھر سے باہر نکل کے، قدم اٹھا کے اپنی زندگی کو خراب نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو بس مقابلہ کرنا سیکھیں، اچھے برے حالات کا، ہر قسم کے حالات میں خوش رہنا سیکھیں۔ یہ جہاں آپ رہ رہی ہیں، آپ کی شادی ہوئی ہوئی ہے، وہاں پہ وہ آپ کا اپنا گھر ہے، اسے کوئی بھی خراب تباہ نہیں کر سکتا جب تک آپ نہ چاہیں۔ بس آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی میں کسی ایسے انسان کو اسپیس نہ دیں جو آپ کی زندگی کو برباد کر دے۔ بس کچھ لوگوں کا مقصد آپ کی زندگی میں آپ کے ہسبینڈ کو پانا نہیں ہوتا، آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی گزارنا نہیں ہوتا، بس وہ آپ کی جو زندگی گزر رہی ہوتی ہے نا، وہ حیران ہوتے ہیں اس چیز سے کہ یہ انسان اتنا خوش کیوں رہ رہا ہے، یہ انسان یہ اس کے بچے بھی ہیں، اس کا ہسبینڈ بھی ہے، اس کا ہسبینڈ تو اتنا خوش ہے یا اس طرح سے رہ رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت کم اخراجات کے باوجود فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، لیکن ان کے درمیان پیار اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز سے بھی جیلس ہوتے ہیں۔ بس لوگوں کو اسپیس نہ دیں، کوشش کریں، دیکھیں کہ جو
آپ کا اپنے ہسبینڈ سے ریلیشن ہے وہ کس قدر اسٹرانگ ہے. کہیں نہ کہیں 1%، 2%، 5% بھی آپ کو امید نظر آتی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ اچھے ہیں، تو آپ ان کو مزید اپنی اچھائی سے اچھا بنا سکتے ہیں. ان لوگوں کو چھوٹ دے کر آپ اچھا نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی زندگی میں پرفیکٹ نہیں ہوتا، اس کو ہمیں پرفیکٹ بنانا پڑتا ہے اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ پرفیکٹ بننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. ہم اگر دیکھ لیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشن میں کتنے خالص ہیں. ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ہمارے ساتھ اپنا تعلق نہیں توڑتا. وہ ہمیں رزق بھی عطا کرتا ہے، وہ ہماری واپسی کا بھی انتظار کرتا ہے. تو بس اسی طرح سے ہم انسان ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا سیکھیں. اور جو لوگ ہماری زندگیوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ان ایمبیشنز کو ہم ناکام بنا دیں. ٹھیک ہے جی، اپنے گھروں کو آباد کریں. ان چھوٹے چھوٹے مسائل کا سامنا کرتے ہوئے اپنی پرابلمس کو خود سولو کریں. لوگوں سے ڈسکس نہ کریں، اپنے اللہ سے ڈسکس کریں اور اچھی اچھی موٹیویشن چیزوں سے اپنا تعلق جوڑیں. ایسے اچھے انسانوں سے اپنا تعلق جوڑیں جو آپ کو ہوپ دلاتے ہوں، جو آپ کو امید دلاتے ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی زندگی، آپ کا آشیانہ، آپ کا گھر آپ کا ہے جب تک آپ خود اسٹرانگ ہیں. ٹھیک ہے، کوئی کچھ کر لے، کوئی لاکھ آپ کو ذلیل کرنا چاہے، لیکن جب تک آپ کو لگتا ہے کہ 5%، 10% بھی ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہیں، تو اٹس مین آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی زندگی کو، اپنی ریلیشن کو اور بھی مضبوط بنا سکتے ہیں. تو بہت سی ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں آپ دیکھیں کہ وہ اپنے گھروں کو کس طرح سے چلا رہی ہیں. انہیں پتہ بھی ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہے، ہسبینڈ بھی ساتھ نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود وہ صرف اپنے بچوں کی خاطر، اپنے گھر کی خاطر قربانی دے کے اپنے اس رشتے میں رہتے ہوئے اپنے اس گھر کو چلا رہی ہیں. تو بس کوشش کریں، اللہ پہ اپنا یقین قائم رکھیں اور اپنے رشتوں کو اپنی جذباتی باتوں کی وجہ سے، برے لوگوں کی وجہ سے ختم نہ ہونے دیں، پامال نہ ہونے دیں. اپنے رشتوں کو ٹائم دیں، اپنے رشتوں کو وقت دیں، ان کے ساتھ پیار سے بات کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور ایک ٹائم آتا ہے کہ جب احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، بس یہی تھی میری چھوٹی سی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.